Tongkosong tongnai lukurokno hasde hapangni bukhaktei juda-juda kwbangma project rok rijagoi tongo phiaba teprasa kami peser jaga kwrung thairogo sepsap rijagyani bagoi lukurok khadmung phunuk laika himbotok khailaiwoi hasde hapang BJP no yaksi surlaika regani samung tangaibo regani rangmaya nogriya hnoi amchayo kwbangma hamkhraini project snamoi telangai lukurokni rang chabui tongo hnoi koksil salaika kamini tong kosong lukurok haini bagai tini jamuno arti block of highway deputation yafalaika tong kosong tongnai lukurokni amchaini project sanamjak yani tongmarokno manthok rinani bagai laharni chiming himbotok khlaiwei jiklaiwei khadmung phunugoi jamuno arti block of deputation yafalaika hani chimang phlibo Lumah, nong yang miak he, mas rozon khornar kiri. Miang Haria, lucu dong. Samnya ya samnya. Tini nero kam bagai blog deputation di mana kah? Tini cini 49 samno blog andaro joto jonagon miloi cing jeta blog ne durniti বিশেষ খাই রেগা এবং পেনজাম মান যেটা প্রকল্প তৈরি দলবাজি খাইতমনি এরপরে বিগত দিনে মিয়া যেটা লাইট হনাই সালো যেটা চিনে এডিসি প্রশাসন হইতে এমডিসি হইতে আইএস অফিস যেটা বিজেপি রাও এবং সিপিএম মিলিত দরনা গেরাও খাইমানি যে সাপুম যেটা চিনে আইএস ন যে খাবরে লারেখা আবো অ্যাকচুয়ালি চিং আবরানো তুই ন চিং চিনে মেন ছয়টা দাবি ন চিং চিং ব্লগ দরনা তিনিনি ম্যানেজার চিনি মূল দাবি খারে গানো তুই চিনি 49 সামনে যতন দুর্গম এলাকা 14টা বেশি যতন দুর্গম এলাকা দুর্গম বিশিরব যেটা রেগা কাম তুই যেটা শাসক দল দুর্নীতি খাইতম যেটা প্রকৃত বেনিফিশিয়ারি জব কার্ড হোল্ডারও ন্যায্য মতে মেন্ডিস বরং ডিমান্ড খাইজাগা যারা কিছু শাসক দলনি নেতৃত্ব এবং গ্রুপ লিডারও বড় ডাবল ডিমান্ড খাই একটা জব কার্ড 30 মেন্ডিস 40 মেন্ডিস 50 মেন্ডিস আবহাই খাই গোতালা খাইতো প্রতিটি বিশিয়ন আপনা তুই তিনি সিং বিদু ভাই সরাসরি সালাইনাই আপনা তুই দরনা এরপরে মিয়ানি যেটা এডিসি প্রশাসন যেটা বিজেপি শাসক দল উদ্দেশ্য মানে এডিসি কালিমালিত খাইনানি বাগ উদ্দেশ্য যে পরিকল্পিতভাবে মিয়া যে চীনে আইএস
एडमिनिस्ट्रेशन जेता गेराव खाइका अब चाहिँ तीव्र निन्दा प्रतिवाद जानो तिनी बिक्षोभ मिशन माध्यमले चाहिँ को खायो तिनी चाहिँ भिडियो महोदयले थाले चाहिँ तर्नारी नै तै पेनजाममान तुयो जेता आवाज प्लस जेता वर्तमान सार्भे उंतो अब ड्राफ्ट पब्लिकेशन लिस्ट बाहिरंखा किन्तु फाइनल उंगाखो अब तै रिपिट जियोटिकिङ चलै तंगो अब पेनजाममान तुइबो जेता शासक दल दाउ जेता ग्रुप लिडर हइते सुरक्षित नेतृत्व र जेता बुआ जब कार्ड छलामोय जेता जब कार्ड एंट्री खायो जेता जियोटिङ खाइ तंगो जेता पेनजाममान आवाज प्लस के जेता प्रकृत बेनिफिशियरी जेता निरोह गरीब मानुष जेता उपयुक्त परिवार जेता पेनजाममान फंथो आवाज प्लस फंथो जेता ब्राउ मानने उपयुक्त अब किन्तु ब्राउ जियोटिङ खाया सार्भेनि आवताय खाइजाया खब जागा ब्राउ बेआइनी बाबे जेता नेतृत्व र ब्राउ बयने जब कार्ड नम्बर न नावै एड खाय ब्राउ जियोटिङ खाइ तंगो अब न तुइनो चिङ तिने समस्त विषय तुइनो आलोचना खाइले नै तिने सिने सामनार दिब्लग सिं सयता दाबिनो तुयो चिं डेपुटेसन खाइफे माने भिडियो साइब नि थ्रुतेयो चिं डेपुटेसन खाइखा सयता दाबिनो तुय प्रथमत चिं 1 नम्बर 49 सामने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रेर अंतर्गत विभिन्न सरकारी कार्यालये दलीयकरण बंद करते हইবে পাশাপাশি বাস্তবসম্মত উন্নয়নে ব্রতী হইয়া দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে अब 1 नम्बर थि डिस्काउन्टनि माध्यमै जों भिडियो बाय सरासरि सालायखा भिडियो जों आसास रेखा आंहाबो नायनाय आं जथेष्ट सक्सेस बसिक जरा आगमान आं चेष्टा खायनाय जों आसास रेखा एरपरे जेता 2 नम्बर का उद्देश्य प्रणीतভাবে বদলি হওয়া কর্মচারীদের সংস্থানে পূর্ণ ফেরত আনিতে হইবে যেটা চীনে স্টেট আন্ডারে যেটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট যেটা ব্লক স্টাফ এবং ভিলেজ সেক্রেটারি এবং চীন এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে যেটা টিচারও যেটা স্টেট ডিপার্টমেন্টে ট্রান্সফার অন্য জায়গা ট্রান্সফার খামানি চীনে সামনে আর দি ব্লক আন্ডারनि তারপর চীন स्टे अर्डारनि माध्यमै जों बिदिनो साका स्टे अर्डार खायो बरं ताइसा जाने जायगायाव तुबुनानै फेराव तुबुनानै जोङो भिडियो आसास रेखा चिठी सुइनाय जेता हेड अफ द डिपार्टमेन्ट अथरिटी रावनो चिठी सुइनाय स्टे अर्डार खायना बागै ओमफ्राय 3 नम्बर पॉइंट जेता PMAY এবং पेनजाममान जेता तक बर्तमानो जेता चेकिंग सार्भे चलि दङ सार्भे उंपायखा अब ड्राफ्ट पाब्लिकेशन लिस्ट बायरंखा केताबके प्रशासनिक माध्यमे चेकिं भेरिफिकेशन चलि दङ प्रति विभिन्न विलेज कमिटियो अब RPM सेक्रेटारि बराव खाइ दङ केरो चिं नुखा चिनि दाबि तामतं माने चिनि दाबि अंखा जेता आवाज प्लस सार्भे खाइथानियो जेता बुआ जब कार्ड सनामुय जेता एकजन व्यक्तिनि जब कार्ड नाम्बार लय ताइकेसा व्यक्ति जिटिং खाइजाक आबनो अति सत्र बातिर खाइनांथो चिं लिस्ट बरिजाक कयेकटा प्रूफ बरिजाक भिडियो महोदयनो के भिडियो महोदय आसास रेखा अब ड्राफ्ट पब्लिक जेता चेकिं भेरिफिकेशन पाइयो ड्राफ्ट पब्लिकेशन लिस्ट बायरंनाय ओ लिस्ट बायरंमाने लगे लगे ग्राम सभा दाखो जने ग्राम सभाव प्लेन ऑब्जेक्शन समय रिनाय जोंनो टाइम रिनाय के अलरेडी के चिनि लिस्ट बोला रखाबो अलरेडी एक्शन खायना अब बाति जेता खायमाने एवं अन्य व्यक्तिनि जब चिनि सामने ब्लक अंतर्गत विभिन्न पंचायते सरकारी उन्नयनमूलक प्रकल्पे लक्ष लक्ष टाका बुआ एडजास्टमेंट जमा দিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা তাই সুস্থ তদন্তক্রমে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে চিং বিভিন্ন পঞ্চায়েত যেটা চীনের সামনে আর দি ব্লকের দুর্গম ব্লক চিনে যাব ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে দুর্গম এরিয়া কে চিং বিভিন্ন পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটি যেটা চিনে দুর্গম এলাকা নাতিন মনু গোবিন্দবাড়ি পশ্চিম গোবিন্দবাড়ি অহাই জায়গারাও যেটা 15 ফাইন্যান্স বা পিডিএফ ও রাং বাই विभिन्न पंचायत सामन खाइजाक दङ 15 फाइनान्स हयते बा पीडीएफ नि हयते सामन खाइजाक दङ जेता वाटार टैंक अंथो बा या सप्लाई अंथो बा ने पंचायत ऑफिस मेरामत फनांथो बा रेंकु आपनांथो अब बुआ एडजस्टमेंट रुई ऑफिशियल बाबे कंप्लीट हुनुगै रां अलरेडी आतसा खाइजाक अब चिं भिडियो बाय काउ सालायके अब तदन्त खायनाय चिं प्रूफ बरिजाक भिडियो इमिडिएटली ना अब एक्शन लानाय अब तदन्त फिलन ओंखारनाय अब एक्शन लानाय चिं आसास रेखा जेता 5 नम्बर जेता पॉइंट प्रतिटी पंचायत ग्रुप लिडर प्रथा बातिल करते चिं दाबी लाखा बिदुन थाने ग्रुप लिडर प्रथा तब जेता बर्तमान जेता बीजेपी सरकार 2018 चिं जेता सरकार उंमानि हरो जेता ग्रुप लिडर प्रथा फाइखा के चिं दीर्घ 18 हयते तक 25 चलितो
বিভিন্ন পঞ্চায়েত রেগানো তুই সব সময় সমস্যা চিনে সামনে আর ব্লক কেলেঙ্কারি চিনে সবচেয়ে দুর্নীতি চিনে সামনে ব্লক রেগানো তুই দুর্নীতি চলিত কেলেঙ্কারি চলিত আবো বো কারণ গ্রুপ লিডার প্রধানই কারণ গ্রুপ লিডার সমস্ত প্রজেক্ট খাইও জিআরএস নি মাধ্যমে সেক্রেটারি নাম মাধ্যমে প্রজেক্ট সিনামরগো এরপরে যেটা ডিমান্ডের ক্ষেত্রে যেটা প্রকৃত জনসাধারণ বরং ন্যায্য ডিমান্ড রিয়া যারা গ্রুপ লিডার তংনের বিনি আত্মীয় স্বজন ভাই বোন বরকে ডাবল ডিমান্ড পর ডাবল ডিমান্ড সাধারণ জনগণ পারেনি জনগণ জব কার্ড পার্সেন্টেজ 20 মিনিট সংখ্যাকে বরং 60 70 80 মিনিট আবাই থাঙ্কাসবো কে সিং আবো সরাসরি ভিডিও বাই পুরা বিস্তারিতভাবে আলাপ আলোচনা খাইলেকে কে ভিডিও সিং কাউরিখা আবো কে आं নিজেবো খুদ ভিডিও সাকা ও যেটা গ্রুপ লিডার প্রথাটি সনা বাগে হায়াকাবা নং কাইসানি সিআরসি হলফানা ওয়াকে বিভিন্ন পঞ্চায়েত গ্রাম সভার মাধ্যমে সর্বদল মিটিং রিংদি ও জায়গাও সিপিএম ফামা তংনাই মথান ফামা তংনাই বা বিজেপি তংথু চাঙা আপত্তি করে সমস্ত রাজনৈতিক দলের পলিটিক্যাল পার্টি নেব গ্রুপ লিডার মাতনা আর যদি তনিয়া হাইকে বিজেপি শাসক দলনি গ্রুপ লিডার মাতনিয়া আবো প্রথা পুরাই বাতিল মাখাইনাই ভিডিও আশ্বাস রেখা जोंनो সর্বদল মিটিং দাখাवनाय ब दाखावै ताम स्टेप नायमा ब इमिडिएटली जोंनो मिटिं दाखावनाय साजा ओंके जों नायमा दंना ब जों आश्वास रेखा ओंके खाखायो ভিডিও যেকোনো একটা স্টেপ না আনো যেটা 6 নম্বর পয়েন্টংখা সামনে ব্লক অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় রাস্তাঘাট এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সংযোগ যেহেতু চীনে সামনে আর দি ব্লক মোতাবেক সমস্যা যেটা রাস্তাঘাট পানীয় জল যেটা পাওয়ার अब चीनी दीर्घदिन डिमांड जों आगे डिप्रेशन बार डिप्रेशन खाइफैजाक लामानि तुये कारेन्टनि तुये तुयनि तुये किन्तु अ समस्या तिनिबो सलुंया तिनिबो बिदिनो साखा जों बार डिप्रेशन फायोनि थानिया जों दाबि सनो तुये फायो किन्तु जों आउटपुट माया के जोंनो एकटा इन्सुरेन्स रिदि नों हायगे जोंनो बाइक दंना जे जों बन्दी खायनानै बा गेराव खायनानै खाइ दंनानै जों ताला रुइ दंनानै जों बाद दंना के ভিডিও আশ্বাস রেখা जोंनो কয়েকদিন এমসিনা কয়েকটা কাম চলেই দङ के जे खाइजा गया ब डिएम बाय सरासरि सालायनाय अलरेडि ब डिएम बाय मालायजाक डिएम बाय सालायजाक हायपना ताइवाइसा डिएम न चिठी सोयो डिएम बाय मिटिं आजोबनाय अ सामुंनो हायके आगमान के बकाउ रेखा रेगा पेमेन्ट जेता पश्चिम गोविंद बारी तब मेनली प्रब्लेम चले त माने रेगा न तुय पश्चिम गोविंद बारियो जेता शासक दलनि जेता नेता नेत्री तंनाय राव बरं निखे 40 मिनिट 25 मिनिट आगाव थांखा 25 30 40 आबायके आगावखा किन्तु प्रकृत जनसाधारण जेता निथुर गरीब अंशने बरखे 10 मिनिट तंखो बाथागै तंखो काबो सरासरि भिडियो सिंह पाउरिखा के चीनी डिमान्ड तंग माने ओ जेता अलरेडि 25 30 काइ थांनाय बरं स्तब्ध तनै पार्सेन्टेज बेलेन्स नारना बागै बेलेन्स खायना बागै समान हारे लांना बागै ओ 25 मिनिट जारा अलरेडि चाजा बरं स्तब्ध मातंगन डिमान्ड मारिया ओ जारा 10 मिनिट तंनाय बरं चिं आगावै ओ मासो डाबल डिमान्ड खाइति साइड मातलांनाय एरपर बरं चिं डिमान्ड रेनाय के भिडियो अकाउ साखा के तिनी तो 29 तारिख के ताई 2 दिन सितंसि मास पाइनानै के बेसकांनि साप्ता समबार काउरिखा समबार डिमान्ड खाइमानै जारा ओ 10 मिनिट तंनाय राव बरं डाबल डिमान्ड खाइमानै गाब्रावनो जेहेतु नाराव स्टक तंदिंका तंनाय अब सालाय मलायनो चिनि खुद फलेन बाबु साहेबनो काउरिखा नों बुतंगाव समय समस्त पञ्चायतनि बरं रिनाय सालायो डिमान्ड खाइनाय साखा जोंनो आशा सिका दिनैनि जेता जों 6टा दिनै जेता 6टा दाबि जे जों खाइमानै भिडियो बाय साखर खाइमानै मोटामोटी आशा सिका के जोंबो मने खायो आशा खायो सक्सेस न अंखायनो Hi everyone, ang Parmitariang Tiang Phai Tonggu live perform khaini bagai nirongni kamiwo Thansa Cup ni grand opening o football tournament Thai hinke join mini stadium Killa Udaipur Jorangkha Wednesday 30th July 2025 12 PM ni simi Teo football tournament no organized the sponsor klaika Killa Contractors Association hinke jotono no kobok jao o pandao bhai Mansa Phaina Bagi. Hambai.